Guys, zero na natin yung odometer. Time check mga kawander. Nanataron diri sa San Carlos City. So ato oras 1:45. Guys, from Bayawan guys, 268.9 kilometers guys. Atong gasolina 701 na lang ang range. So nakuha na atong gasolina gani na full tank tas Dumaguete. So far guys, may kayong panahon sa atong pagbiyahe, wag dag-om. So nataron diri sa ER Peanut. Andiya na ER Peanut. Muna sikat nga mani diri guys, nara guys oh. Muna sikat nga mani diri sa San Carlos. Umari mo diri na ani siya dapit sa may pantalan. I-GPS niyo maglisod mo. ER Special Peanut, the original San Carlos best. So ilang ginagamit diri Minula oil good. So guys, may kayong panahon diri sa San Carlos. So padayon pa ta Bacolod. Mga pila pa ta ka oras ani guys. So keep watching. Dito tayo nga sa Calatrava. Ito po yung munisipyo sa Calatrava. Ayan po. At may parade. Ito. Ito.
guys, 5:35. Nandito tayo ngayon guys sa Silay City. Silay City guys. 410.7 kilometers na ato na travel from Bayawan. Okay mga kawander, update tayo mga kawander. Touchdown ta Bacolod. So 425.2 kilometers from Amparos, Bayawan. Touchdown ta diri sa atong katulgan Sokro. Tadi guys, check in ta diha, try natong ma-accommodate pa ba ta diha. So guys, time check 6:15. So wala ra taga Pacoso guys. Naadlaga na to na sa 60 to 80 kilometers per hour. Nagaylay na ta guys, kaya nahapit og church, nahapit og mga kalanan, nahapit og mga view, picture guys. So mangita ta ron dire og kapanihapunan guys. Ngita ta dire para chibog, para ugma na pud, ugma morning, balik na pud ta, pick a side na pud ta guys, para makompleto na to ang Negros Loop. Bini sa Bacolod. Okay mga kawander, nangaon may diri sa Ginas. Okay.